Delivery! Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga impormasyon. Info Centrum. Ben Bumina, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Natun oras sa kabarangay, may nakita 10 minutos na. Ang nakalabay alas 2. Mapay nga halag, welcome. Hato na taramda na Info Centrum. Uy, last Monday na kita, no? Hito na bulan, hito na Abril. Mapay nga kulop, atipen pumida ito na iyo kahampang. Kaupad natin di Master Control Engineer RV, Transmitter Chief Tig Joey Policarpio. Pinagyo ito na supervision ni Ate Ruth Rivera Bundang. Ada kami ito na kaalas 3. Sigub di kami niyo samtang naka-siesta kamo yan ang mga oras. Medyo matarutag pa na kay tinarihti didihaam. Pero unina ato na silingon ang
pa forecast bahin hiton heat index sa labi na dinhi aton probinsya hiton Eastern Samar or iton Bugos nga Region 8. Kaninahan aga, maupay nala kay inuran kita, waray good paka full blast Mr. Sun. Salit ining pabago-bago hiton panahon, mahagkot, usahay naman gipasoi. Tapos tigda nga na oran ba kanuhum ini hiton mga asthmatic. Pariho kan atipen didi medyo diri pag upay ito na aton yana pada mapag-abat. Ini bang pabago-bago hiton panahon. Mapay nga kalupan na mga burunganon. Oy, may kita big event buwas unina aton ipakita na aton na mga video. Ato naman pag-siling nakalabay nga Friday. Among waray kita magkaharampang na Friday. Naka-leave pero nangalap gihapon kita hinabalita impormasyon. Bisan ko naka-leave, may datagihapon na dara nga balita ato naman pagbalik yan ang adlaw. So labot lang hining soft opening buwas hiton hibakong Sea of Clouds sa Nature Park. Kanina naman nakadto naman kita Provincial Health Office. Nangalap naman kita hiton balita impormasyon among diri kita yan na naka-Filipiniana kay gipapasui kun mag-Filipiniana kanina. Dito naman hagawas kay nagadiro-diretsyo na la kita. Yan na naman ang aton na taramdan. So damay ni aton na nakuha nga info balita Provincial Health Office maupay nga kulop. Labinahan aton na suki PHO ala daw damay ni aton na info pero unina matuto kita aton naman pagpabati aton nakuha nga impormasyon kan Sir Mark Greg Rodriguez. Maupay nga kulub dida naman PHO Provincial Office. Hain ba himubutang ito na PHO didi ini hiton tipasulod ka Eastern Samar Provincial Hospital. Gipapasui pa dama kanina at least yan nga mga oras medyo na hudlum kami. Aba akon mag-Filipiniana kahat kanina. Managaktak manggudanim hulas takay nagdiretso naman kita yan ngani naman aton opisina salit amoy ni aton kasakay salit makatul-katul. Malain ito na aton pag-abat kay gipasui tapos diretso naman mataghum. Hala daw kay medyo mapaso iton panahon. Ito na aton paghihimang rawan an gin dumara naman nakiusa kita provincial government han Eastern Samar hapakiga sumpayan han Provincial Health Office nga di naman City Health Office adton World Immunization Week. So diri la adton nasod Pilipinas kundi ini ginpapangunahan ini worldwide hiton World Health Organization. Nasa rin kanina Sir Mark Greg Rodriguez. Salit ilalatag niya adton kabugusan nga nahitabo diin ini pagbuhata barangay Sabang South Covered Court nakalabay nga Friday. Biyernes gin dumara. Syempre iba pa nga mga balita impormasyon nakalap naman natin Provincial Governor's Office. Pinaagi haton Eastern Samar Provincial Information Office adton iginhatag naman nga ayuda pinansyal han provincial government nga da naman han nag-edad 101 kaupay. Ikaw sangkay kayang-kaya ba iton 101 years old? Imagine may danaton na lola nga taga barangay Santo Niño Kinapondan.
Unina ato naman ni istorya, ini nga kinarawat ayuda kon cash incentive tikang naman ha provincial government hito na Eastern Samar. Pakaidadhin sa kagatos, labot la ini hito ni ginahatag nga 100,000 tikang naman ha national government. So amin ito na perala hito na ato na tututukan taramdan info centrum para yan nga adlaw on Monday, April 27. At imern sa maupay nga kilub dida naman ha Point Mary, linakat na ba na eroplano? Kay Monday man waray lagi pag-iba para hiton na nagpapakian na may daba pag-iba hadton pasahe. Di ba nagtataasa na ba nag-uumentuhan na iton pasahe bisan iton mabook ka online iton eroplano ba So amog lagi ha poray pa man na paanunsyo iton city government iton Borongan kung may adaba pag umento hadton pasahe iton Philippine Airlines. So aton nga haw iton i-follow up Hala daw, unahan natin Engineer RV, ito na pagtag heat index forecast para yun ang adlawhan na Monday, April 27 para hinihiton na bugos nga sinirangan Visayas kon Eastern Visayas. Dalagi hapon kita yan under extreme caution lagi hap mahugot lagi hapon nga pagbantay or paghirot yan ang adlaw Abril 27. Lunes nga adlaw iton danger iton sobrahin kinahanglan talaga nga maghirot adton bungtuhan giwan kaya da man nagpupupula iton giwan 43 degrees Celsius iton heat index forecast para hiton bungto hiton giwan 43 tapos nasunod kita iton Borongan City extreme caution 40 degrees heat index iton Borongan. May dabagin kakapareho iton Borongan. Waray natin dida ka flash or igin separate la kasi adon kanan Visayas State University Habaybay City. Pareho ito na Borongan 40 degrees with VSU Habaybay City. Itong Tacloban naman kung kakalawan natin dida extreme caution gihapon. Tacloban City 39, Katarma Northern Samar ngan Katbalogan 38 degrees Celsius samtang ito na Maasin City naman Southern Leyte 37 degrees Celsius ba mapaso. Pero yan maupay nala yan ang mga oras kay mahudlum Mr. San hala daw kalawan natin iton real time nga kapaso din aton at 2:19, 19 minutos na nakalabay alas 2. Although 29 degrees Celsius kay cloudy man kita madampug iton aton kalangitan. Pareho kakilop nga inuran maupay nala kay binisigan kita kakilop pero aton mga nagbibinlad baadali-dali hirapag hilkas hadton na ira mga humay nga ginbibinlad. Pero iton heat index naabot na 35 degrees Celsius. Pero depende ini hiton na lokasyon. Rain possible this evening. Posible nga umuran yan ang gabi. Pareho iton kakilop kagabi tapos kaagahon. Kaninahan kaagahon ba ka masulughan uran. Kumusta adton na panahon didha iyo dapit kung hain man kamo mumutang yan ang mga oras. Kumusta adton iyo naman panahon yan na pareho man naman kakilop So amin iton humidity lower than yesterday 77%.
ngan may mga pagtarihti. Nga ato naman aabaton. Poor weather for running right now. Labi na kanina na aga, no? Aton mag-walking o di kaya naman jogging. Bangin oranan kamuhat. Baabaan atakar, no? Sige, matutunod hi Mr. Haring Araw mga alas 5:51 onina hiton club. Sinirak hi Mr. Sun 5:21 AM. Ngan yes, amoy nino iton pagtaga panahon hapag kaya na. So din hinaman haaton dapit. Pagirot magpabilin lagihap nga magin mabinantayan hiton pagtaga heat index para naman preparado ka kung pananglitan makadto ka gawas iton Eastern Samar or ngadto ka naman ha ibang lugar din ha aton probinsya. Alright, so nga din na kita ka barangay Engineer RV i-flash naton ang mga videos. Mapay nga kulub di na naman ha barangay Hibakong nangangandama na. Kakulub hira agurang kuha natin iton sound. Amo iton na mabulaga hayo naman na pagkadto buwas para naman hiton reopening. Pero kuan buwas nga adlaw soft opening pero diri iton abri ha publiko. Diri abri ha publiko yada man ito naging pakaupay nga Hibakong Sea of Clouds kaupay bisa pala dida hiton gate or pinaka arko as in gin pakaupay talaga no. Syempre pinunduhan hiton TIESA kon Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. So all systems go na kabarangay and soft opening hiton Hibakong Sea of Clouds Nature Park. So dininiha aton na syudad hiton Borongan buwas iton soft opening April 28. Pero diri iton abri publiko iton grand reopening hiton May 1. Friday, waray pa naman trabaho para hiton compressed 4-day work week. June Oro, maupay nga kulub. Thank you for joining us. Ayan, so iton programa buwas nga adlaw, April 28 para naman hiton soft opening, matikang alas 6 hiton aga. Para makita niyo ito na yada para hiton aton mga ka-live stream, amo iton ang ginpakaupay nga viewing deck. Kalawin ala niyo glass iton barandilya samtang yada naman aton coffee shop. Pupunon iton dida may dahitig bubutang dida nga mga kinabag-ubano nga paghimo hiton kape. Di baba kita ang tanamait kung nakadto kita nagkakape hiton medyo mga klaro class nga mga coffee shop tapos papadisa naman hadton aton mga lokal nga mga delikasiya. Amo iton kun tidaraon ka ngadto naman hiton viewing deck. So iton mata po iton nga coffee shop ginpakaupay iton hiya ngan ready na para hiton soft opening buwas nga adlaw April 28. So magkakamay-ada itin haliputay nga programa then magkakamay-ada hin blessing. So ginlalauman nga syempre iton aton mga lokal nga mga opisyales san syudadhan Borongan pangunguna ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda. So imbitado gihapon hi Governor RV Ivardoni aton mga representante han Lone District and Eastern Samar. Invited gihapon hi Congressman Shin Gonzales, 4-piece party list representative Congressman Nonoy Libanan, ngan mga taga Department of Tourism Region, ngan may dagihapon imbitado tikang naman han National nga Department of Tourism. Kaupay hiton niya dagyupay talaga kung makadto ka mo hiton aga-aga pa kay para niyo makita iton nga Sea of Clouds
natatahuban iton kabubkiran. May dahiton dida no in between hiton nga bukid tikang dinahibakong ngadto hiton tabok kay may dolong na maitada iton Kamada River. So amo iton hiyaan kun naatubang ka hiton nga viewing deck giupay kay third level iton hiya. First dito hiton bukid tapos malugsong ka ngan may da kapalulugsungan nga ikatulo. So iton hiya ang second level iton hiya. Giupay gad pwede dito mag prenup para hiton na mga karaslun o di kaya mga event. Kaupay dida suwak na suwak. So amo iton hiya na viewing deck. Kun hanhad to in an iya hiton himuhan una kuanlaan ordinaryo laat di bang parang madakmel nga plywood hanuna pa han pag-open 2023 pero yan na as in konkreto nga giupay na. So at par na daman hiton mga mag-upay nga mga tourism spot dito hiton ibang lugar. Ngan giupay sa ring tapano sana magma-okay ito na panahon na buwas sa dirigid giorani. Ngan syempre para naman hito nagaantabay sa ring tapa sa ring ni Kuya Mel. So diri tiya open. Ngan may daliwat hiya usaliwat nga park labot lah hiton nga viewing deck. Ida naman gin pakaupay before ka makakadto hiton nga viewing deck. So may da dida paro hiton bulubundukin, may da burol paro hitiada. Asya na itiya nga namasag ka naman ngadto may da didto mga payong-payong nga may da mga lingkuran. So pwede naman didto tambayan, di ba? Ngan giupay kay mahangin, may da mga puno, ngan adto ka na mapagkakape. Iman pwesto na la kamo pag kumadto. Labot la hiton nakakamangha nga Sea of Clouds igindada sige hapon iton damo nga mga puno. Nananum may dahadto mga seryehin mga tree planting activity. So yan na naman nanubo na ang mga tanom dito. Kaupay hiton na view. Giupay talaga ngan amo iton anigindada sig hiton local government unit hiton Borongan ginpunduhan haton Department of Tourism mailaram hiton TSA kon Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kagiupay tiada nga view iton nga Sea of Clouds. Pagganto namon diri pa to open nakasarado pa iton didano nga may pinaka-arko, pinaka-gate. Adto naman hiya nga ikaduha didaan ton first nga structure nga halaba. Amit hiya adton toilet, adton comfort rooms giupay kay pan hotel daman hiya nga mga CR. Iton hiya. May da kanan LGBTQ, may da naman ibala adton kanan lalaki, ibala adton kanan babae. So comfort room iton hiya. So giupay salit ayaw gud kamo kaligbuk iton oras iton date iton reopening, grand reopening hiton Biyernes, May 1. Pero buwas nga adlaw ibli-bless iton hiya may da blessing nga na may da naman haliputay nga programa. Haluag ngayon itiya na sa ring Kuya Mel mga 8,000 hectares ito na sakop hiton na kabugusan iton hiya dida kay didto pa hiton ilarum hiton mga tagliligid aton gin pinananuman nga na para hiton nagpapakiana makuri ba ito na pagkadto hibakong Sea of Clouds. Mas maupay syempre kung may ada kamo kalugaringon nga sarakyan. Kay medyo haro-harayo iton hiya kay sobra iton hiya na abutin almost 22 kilometers. Tikang diniha aton hiton sentro diniha Sawang. Syempre siguro mga more or less sobra mga 30 minutes pero diri ga naman 1 hour basta diro-diretso la iton iyo biyahe. Paglakat namon dinhi mga alas 5 kaagahan or before 5 Friday. So nakaabot kami ngadto mga alas 6 pasado or waray pa pag alas 7.
Mga pasado alas 6 nga nakita pa nam adton borong. Yadtong borong or Sea of Clouds kaupay, no? Kanon, may data na naman na pan world class nga karantuon. Salidirila ito na mga taga dinhi ha syudad ito na Borongan, ito na madayo ito nga hibakong Sea of Clouds sa taga iba-iba naman nga bungto yadtonan mga turista. Taga iba-iba nga bungto no hiton ato na probinsya hiton Sinirangan Samar. Para naman nagpapakiana Ate Pen, ano ba ito no oras? As early as 4 a.m. So open na hiradida. Maupay talaga no iton makakaagap ka para diri mapaso ngan importante mahiaabot ka mo hiton nga Sea of Clouds. Kay iton open maabri alas 4 hiton kaagahon, ngada naman hiton ka alas 10. Tapos magkakamay-adahin short nga break alas 10 nga dahiton ka alauna. 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 3 hours nga break. So waray hiton nga to pa susudlon. So temporaryo nga sarado nga nautro maabri naman alauna hiton kelep nga da na hiton ka alas 5 na. So iton closing time mga 5. Pero kung nahiabutan na kamo dito hiton sulod. Okay man daman. Pero amoy tiya magiging stricto ba para ma-regulate nga na diri naman maghuot dito iton mga tao. Ngan libre iton pagsulod. Waray bayad hiton pagsulod nga dua hibakong Sea of Clouds. Labi na yan kaya da pa man kita tinatawag National Energy Emergency. Pagpakian hikukan Kuya Mel kung nga da sano ba iton hiya nga free no iton entrance, waray entrance fee. Basta libre, waray pa sering kung san o masering magkakamayada na hinbayad. So for the meantime, libre iton hiya. Salit singabutan natin nga free. Payana. Ngan waray dito libre nga food ha, mapalit ka mo, pagdara ka mo hin money. Paray palit niyuhin kape. Baka may daliwat nagsusulputan nga mga tindahan didihit baba. Ngadan kaupayan may dito peso wifi. O hindi naman kamo diretso post kung aadto na kamo hibakong Sea of Clouds. Giupay kay mababati panim iton huni ba iton mga crickets? Ano binisayat crickets? Limutak. Nguya. Lupit ya. Basta giupay sounds. May nakasit dida sa nga video Engineer RV nga mababatian nim iton sounds iton mga katamsihan. Giupay dito naman nga pagparelax hiton geul ba hiton trabaho pahangin ka dito as in giupay talaga. Sige, hidaman Asya tito hibabatian as in So, labot lah iton ihip ng hangin, sering pa, may da pa mga chirping of birds. Wow, sige. Alright, so aton utrohon na hibakong Sea of Clouds sa Nature Park. Buwas, although diri open, hiton public, pero ang importante mable-blessing na magkakamaya din blessing ngan haliputay nga programa. Alright, so ini nga aton pahibaro about soft opening and reopening hiton hibakong Sea of Clouds. So nagdarata oras nga 35 minutos na nakalabay alas 2. Mabalik kita kataliwan lahin pirang pahinumdom. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Voice of Information. Info Centrum. Info Centrum. Kabarangay 36 minutos na, nakalabay alas 2. Uy, nga din kita second half. Adi Ate Oria Aboy, good afternoon. Ate Pen, please paki-shout out hadton heat index. Ay, waray mahiabot hala, i-flash ta utro Engineer RV. Hadton heat index Borongan City, posibleng umabot nga daha 40 degrees Celsius. Ito ang heat index. Pareho ito ang Visayas State University, Habaybay City, dito ini Southern Leyte. Ang Giwa naman 43 degrees Celsius. Visayas, VSU ngan Borongan pareho 40 degrees Celsius. Iton Tacloban naman 39 degrees Celsius iton heat index. Katarman ngan Katbalogan with 38 degrees Celsius. Maasin with 37 degrees Celsius sa heat index. Sige Ate Oria Aboy, hirot kita. Hain kaya na Ate Oria. So dini aton ha Borongan City posible umabot 40 degrees Celsius bahin paso 40 degrees Celsius. Sugad man shout out ate nasa ringhi Kuya Thor Nugab. Asya ba yan o binaliktad yan? Bagon. Shout out ate nga daha Kamote Riders Community. Maupay nga club dida ini Giwan. Kamote Riders Community Giwan Chapter, especially ngadto hiton amon President Mr. MJ Lagadja. Sir MJ Lagadja, Presidente hiton Kamote Riders Community Giwan. Giwan Chapter, maupay nga club. Hala, sige. Alright. Oy nga di naman kitahan aton gin attenderan gin kadto kanina tika urud to na padaman PHO Provincial Health Office Eastern Samar kundiin igin istorya ni Sir Mark Greg Rodriguez adton malampuson nga gindumara nga World Immunization Week 2026. Dahin mga pictures credit to waray pa kasi abot adton kan Sir Mark Rodriguez pictures adi nakakita-kita from Borongan City Health Office kay tie up nanguna adton provincial government adton Department of Health ngan Borongan City Health Office hapag silibrar hadton World Immunization Week 2026. Kumbaga ginpaparigun ini iton kampanya kontra anuman nga mga sakit nga iton makakapugeng iton pagbakuna. So dirila din aton syudad hit Borongan kundi habugos nga Eastern Samar. Ayan, so pinangunahan iton Boroblig adton provincial government han Eastern Samar pinaagihan PHO adton Department of Health Provincial Office adton City Government. So dida iton pagbuhata Barangay Sabang South Covered Court nakalabay nga Biyernes Abril 24. So nasa ring Sir Mark Sir Mark Rodriguez siya ini iton provincial coordinator hiton National Immunization Program hiton PHO. Successful adton gindumara nga aktibidad may ada sobra 40 nga mga kabataan adton na bakunahan. So may dahin ni mga klasehin mga bakuna tinatawag ini pulong kan Sir Mark routine immunization adton iragin gagamit ang mga bakuna kontra meningitis. So iton meningitis pwede na iton masurapo pinaghin bakuna. Iton TB kontra TB, tuberculosis. So ginaaghat adton mga individual nga pero perminala ginbibinatok
haluyo nga may da mga antibiotics, diri hira natatambal, bangin TB na iton, waray bayad. Ang importante lang, mag-submit ka mo nga dahiton aton mga health authorities. So may dahiton tambal. May dadaman kontra pulmonya, kontra hepatitis, kontra tetanus, nganda mo nga iba pa. So damo ini didahadton dir ila morpyo mga panbakuna. So may dahir ceremonial vaccination kay diri mait nga bakay human na adton April 24 adton gindumara nga immunization week nga dirit magpapadayon ceremonial adto karagsid ngen ongoing iton kung may da kamo mga karuyag ipabakuna ngayong mga anak pwede iton. So nagkamay-adahin ceremonial vaccination ngan serihin health education lectures sa mga health workers. May da mga taga DOH, Provincial Health Office, City Health Office, nakadahi Dr. Patricia Bernadette Apita na City Health Office. Ngan iginistorya naman ni Sir Mark didahadton nasabing aktibidad iton may dausa nga big event although buwasta nala siguro adton iya naman voice clip video clip measles rubella supplemental immunization activity kay pagbubuhaton ini hiton August 2026 iton kanan Eastern Samar nasa ring Sir Mark iton launching didto ini habung to hiton Dolores. So diri ta paglanganan pa adi ato na pamatian hi Sir Mark Greg Rodriguez iton Provincial Coordinator National Immunization Program hiton PHO Eastern Samar. Hello po, mo pa'y po nga adlaw hayong nga tanan. Ako po Mark Greg Rodriguez, iyo po Provincial Program Coordinator para National Immunization Program dinhi Province of Eastern Samar. Malipayon po kami nga magi-inform po iyo ang nakalabay nga Abril 24 dinhi po aton Borongan Eastern Samar is nagkandak po kita aton in celebration na naton World Immunization Week World Health Organization. Of course, in pakikipagsumpayhan aton provincial government Eastern Samar through National Department of Health. So an aton po nakamayada kita launching hini nga aton celebration ng World Immunization Week dinhi po City of Borongan. So damo po nga salamat City of Borongan para pag-akseptar launching po aton immunization week celebration. So Abril 24, nagkamayada po kita ceremonial vaccination and at the same time, nagkamayada po kita mga series of lectures, tikang po atin mga health workers, tikang Provincial Department of Health, and at the same time, didi po City of Borongan, nga pinangungunahan po era City Health Officer, Dr. Patricia Bernadette Apita. So, ini nga atin selebrasyon ng World Immunization Week, siyahan, nagkamayada po kita mga health education, lectures, mahitunod po atin mga bakuna, ang aton mga accomplishments and milestones about ang aton vaccination all throughout the years. And at the same time, ang mga special immunization activity nga ginbuhat na and pagbubuhatan pa. Hiton aton National Immunization Program. Diri la City of Borongan, but habugos nga probinsya ang Eastern Samar. Including na po didaan aton measles rubella supplemental immunization activity nga pagbubuhatan po yan nga bulan niton Agosto 2026. So an aton po ginbuhat po iton nga immunization activity dida Barangay Sabang South Borongan City World Immunization Week. So ang Borongan nakapagtalagahin sobra 40 nga kabataan nga nagpabakuna. So ano po ba ang aton mga iginhatag nga mga bakuna para hinan aton kabataan? Amo po ini ang mga bakuna nga nakabutang po iton aton routine immunization. So ada po ang aton mga bakuna kontra meningitis, kontra TB, kontra polio, kontra pulmonya, kontra hepatitis, kontra tetanus, ngandamo pa nga iba nga mga bakuna. So, nagpapasalamat po kami, aton mga kag-anak, nga nagdarapuhan ira kabataan, celebration natin ng World Immunization Week, nga ginpabakuna ang ira kabataan. So, ini nagpapakita era confidence and trust hiton aton immunization program, hiton aton national government. So, darapuhin nga selebrasyon, hulos po ang pagpapasalamat, provincial government, syempre po,
hapangungunan aton batanon nga Governor RV Verdone, ha City LGU of Borongan, han era pag-akseptar and pag-implementan launching han aton World Immunization Week. To City Mayor Dayan and to the City Health Office family han Borongan nga pinangungunahan ni Dr. Apita, damo po nga salamat han iyo cooperation, coordination, and iyo time han pag celebrate and pag-celebrar natin han World Immunization Week. So damo po nga salamat and maupay po nga adlaw ha iyo nga tanan. Alright, so amod to kabarangay Sir Mark Greg Rodriguez, ito na ito Provincial Coordinator han National Immunization Program han PHO Eastern Samar. Ayan, so congratulations so di rin nga ang hulugan nga humana adun ira routine nga immunization padayon ladto hiya. So pag pakita nga ito province of Eastern Samar pinaagi hadton koordinasyon han magkaiba-iba labi na adton City Health adton DOH amoy nakikiisa hiton World Immunization Week 2026. Salit adton magpapabakuna nga da kamo hiton iyo mga RHU. Ada iton Rural Health Unit adton na-mention ni Sir Greg Sir Mark nga routine immunization, mga bakuna kontra meningitis, kontra TB, pulmonya, hepatitis, tetanus, ngandamo nga iba pa. So libre iton nga iginahatag basta nga dahiton mga government nga mga facilities, mga hospitals, district hospitals, pati na nga dahiton iyo mga Rural Health Unit. So adton nanguna launching han pagdumara dinhi aton probinsya amo an Borongan City Health Office. 40 damalaay na. Adaton pakigistorya kan Sir Mark nagdarat ha oras 47 minutos na nagkalabay ha alas 2. Buwas naman, aton naman ipapabati an aton naman pakiistorya, bahin hadton balik eskwela accomplishment nakalabay nga 2025. Diba aton na mga taga PHO nasa ringhi Sir Mark, may nakita na naka-cover kita hini last year han 2025. So nag-abot adton coverage adton accomplishment hin 87%. Adton accomplishment. So pera dama ini ka minil-mil damain angin babakunahan adto ang grade 1 nga mga estudyante, grade 7 ngan sugad man adton grade 4 nga kababayen-an. So nahininumdum pa kamo diba adton grade 1 ngan grade 7 adton grade 1 ngan grade 7 ginbabakunahan kontra tiplas kontra measles rubella kun tiplas hangin ngan tetanus diphtheria. Ang grade 4 naman nga kababayen-an ang mga naedad 9 to 14 years old ginbabakunahan naman kontra cervical cancer. Pinaagi hadton HPV vaccine. So mababaroan ta ini buwas aton pag-play and video recorded video clip interview natin kan Sir Mark Greg Rodriguez. Sugad man adton measles rubella supplementary immunization activity kon MRC. Every 3 years ini nasa ring Sir Mark gindudumara ang last nga pagbakuna nakalabay nga 2023. Yana naman pagbubuhaton ini ti arabot nga bulan hiton Agosto. Nationwide ini makikiisa naman kita iton Eastern Samar. Adto ini iton launching pero waray pagod fixed nga date kung ano hiton August, adto ini habung to hiton Dolores. Iton actual target nga dapat mabakunahan hiton measles rubella supplementary immunization activity amo in 38,000 plus nga mga kabataan na edad 0 nga less than 5 years old.
Alright, so buwas aton ini ipapahat nga balita, impormasyon. Alright, so kabarangay, nga di naman kita na good news para naman hanaton mga centenarian. Oo, aram banim sangkay nga may ada lola nga nag-edad 101. Karamo na nga dalugdug ang binati ni Apoy Senforosa kon Apoy Pusa Bagwal, 101 years old. Dida ini Barangay Santo Niño Kinapundan. Ginakadto nira Governor RV nga hi Congressman Shin Gonzales Huwebes, Abril 23. Idinuhol adton cheque nga nakantidad 50,000 pesos. Yada man hira Governor RV nga na Congressman Shin nga na pera nga mga official from PSWDO kuan iton hiya cash incentive hiton provincial government nga da naman hiton aton mga tumigurang mga centenarian mga naabot 100 years old. 50,000 pesos. Lain-lait hiton 100,000 nga ginahatag hiton national government, pinaagi hiton National Commission of Senior Citizens kon NCSC. Pagpakian hikan Apoy Pusa kon pusa kon aanon niya adton 50,000 pesos ay kuno ipapalit ko hitak mga favorite mga paborito nga pagkaon sugad iton ice cream. Wow! Very timely kay mapaso. Kariyag ni Apoy, kumaon hin ice cream. 1925 hiya matawo, may dahiya siyam nga mga anak. Ngan haluyo hadton iya sugad nga pangidaron, makusog laghap hiya. Naglalakat-lakat laghap, nasa ring adton taga Eastern Samar Provincial Information Office, naglalakat-lakat laghap haira natad. Kun aga. Ayan, so salamat naman nga may daliwat pahalipay iton aton provincial government lakip lainla hiton kana national government para hiton mga naedad 100 years old. Alright, so medyo kinakapos na kita hinora. Sige talaanay para hiton aton Monday edition hataramdan Info Centrum. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Transmitter nga na syempre kabakyang naton didi Master Control Engineer RV at Pen Pumira ini bantayi adton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay, may dapakita 8 minutos pa ug sa mag-alas 3 para haton na news update. Balita lokal, reopening na Hibakong Sea of Clouds sa Nature Park, Haborongan City, pagbubuhaton hiton na Mayo 1. Ang detalye, adan natin report. Maaabrihan na liwat ha publiko ang Hibakong Sea of Clouds sa Nature Park Mayo 1 yan ang atuig katapos ang dako nga rehabilitasyon ngan pagpauswag han mga pasilidad ni dahini. Pagbubuhatin ang soft opening and blessing han parke Abril 28 tikang alas 6 tubtub alas 7 han aga sugad nga preparasyon para han opisyal nga pag-abri. Ang nasabi nga soft opening diri abri ha publiko. Ang proyekto ginpunduhan han Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa. Lakipan mga ginpauswag amon bago nga coffee shop, ngan ginpakaupay nga viewing deck, agud mas mapauswag ang eksperyensya mga bisita. Ang Tiesa usang ahensya ilarom han Department of Tourism nga nagmamando nga nagpapauswag han mga infrastruktura para han turismo han nasod. Mahanunumduman nga nag-abri-anay ang Hibakong Sea of Clouds view deck hadton Marso 2023 kundi ginsiraduhan ini han Marso 2024 para han rehabilitasyon. Nahamumutang ang parke hakabubkiran han Barangay Hibakong, Haborongan City nga may kahaluag nga haros 8 ka hektarya. Makakadto ini pinaagihan sementado nga kalsada nga may kahilabaon nga 21.7 kilometros o mga 30 minutos nga biyahin sa rakyan tikang ha sentro han syudad. Kilalado ang lugar tungod han iya Sea of Clouds nga tan-awon kada aga di natatahuban hin madakmil nga dampog ang kabubkiran ngan kapatagan usa nga panguna nga atraksyon para han mga turista. An oras han operasyon maabri alas 4 hiton kaagahon nga da alas 10 hiton aga pagka
nga alas 10 nga alauna hiton kelep ma-break anay o temporaryo nga sarado ngan utro maabri alauna hiton kelep nga daini hiton ka alas 5 ngan alas 5 hiton kelep ang closing time. Libre ang pagsulod labi na yan nga ada pa nasod ha ilarum ha National Energy Emergency. Mahanunumduman naging bisitan hibakong Sieve Cloud sa Nature Park han Department of Tourism 8 ha pangunguna ni Regional Director Karen Santiago Tiupes. Kaupod han ira pag-assess han mga produkto pan turismo nga i-go-offer han Provincial Eastern Samar ha masunod nga mga bulan. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha panariyon nga balita, durungan nga igin lunsad ang selebrasyon han World Immunization Week ha iba-iba nga probinsya nga napipira nga lokal nga gobyerno ha Eastern Visayas na Biyernes nga may tema nga bakuna at proteksyon ni baby may responsibility. Hanasabing aktibidad inabothin sobra 2,000 kung 2,529 nga kabataan na edad 0 tubto 23 ka bulan ang nabakunahan, samtang usa ka gatos 94 naman ang naitala nga kompleto nan ira bakuna o fully immunized children. Gintagan doon han mga tagapagpatuman ang kamahinungdanon han pagkaurusahan komunidad para masiguro adton proteksyon han kabataan kontra ha mga sakit nga pa mapupudngan pinaagihan na bakuna. Sumalahan mga otoridad na nasabi nga ihap nagpapakitan padayon nga paningkamot han gobyerno ngadhan mga kabakyang nga sektor ha pagpahaluag han sakop han pagbabakuna riyon. Igindada sigliwat o gin pasalamatan liwat ang mga kag-anak ang mga nagbabantay nga ipadayon ang pagbakunan ira mga anak ha mga barangay health center, rural health unit nga di ba pa nga hirani nga pasilidad panlawas para mapadayon ang katalwasan ha komunidad kontra iba-iba nga sakit. Nasyonal naman nga balita, padayon ang pagbabantay nga napakig-ordinar han Philippine National Police kon PNP. Kasunod ini han padayon nga sitwasyon may kalabutan ng supply hanlan nasod nga iba pang illegal nga aktibidad nga konektado hini. Sumalahan na datos sa PNP tubtob Abril 26 hana yan ang tuig nakaabot na ha sobra 200 kun 290 o haros 300 nga mga gasolinahan habugos nga nasod ang nagsara tungod inihan na kakulanghan supplyhan na produkto petrolyo. Dugang pahini may ada na 31 nga kaso nga ira na isalawad tungod hadton iba-iba nga pagtalapas sugadan hoarding, profiteering nga iba pa nga illegal nga aktibidad. Iging report gihapon han PNP nga umabot ha 77 nga mga individual adton ira na aresto tikang ini magkalain-lain nga rehiyon diin adton iba hini may na kaso nga naisalawad samtang adton ibagin klaklaro pa. Sumalakan PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. magpapadayon na doon ira kampanya subayhan direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para maihatag ang serbisyo nga maprotektaran at doon publiko tikang ha mga pan-aabuso. Samtang kadugangan nga balita nasyonal, gintagan doon naman ni Presidente Marcos Jr. nga diri maundang adto ni administrasyon hapaghatag solusyon ha kakulangan hin pabahay ngan basi mas damo pa nga Pilipino ang magkamay-ada kalugaringon nga Orokian. Adi ato na pamatian hi Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alright, so hakadugangan naman nga balita nasyonal. Aktibo naman nga nagius adto na Department of Agriculture para maipatuman adto na mga kinahanglanon nga mekanismo nga magproprotektar ha mga lokal nga producer adto na pagkaon nga na mga konsumidor tikang ha epektuhan krisis sa Middle East. Lakip na adto na pagsaghan presyo ha na produkto petrolyo. Haginbuhat nga kapihan han samahang Plaridel ha Rizal Park Hotel ha nakalabay nga Biyernes iginsumat ni DA Assistant Secretary
Secretary and spokesperson Arnel de Mesa nga ginpapadali na han ahensya ang paghatag fuel subsidies para iniha mga parag-umangan para pangisda. Ini nga pitad resulta ini han paghataasan presyohan lana nga nagdudugang han gasto sa abono nga transportasyon. Sumalakan na de Mesa ini inuyon ha direktiba ni Represidente Ferdinand Marcos Jr. ngan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Labot lan subsidiya nagpadara na liwat ang DA hen sobra 38 nga kadiwa trucks ngadto ini habengget ago direkta nga mapalitan mga produktan mga parag-uma didto matapos nga damo nga biyahero an inatras o han ira biyahe dara ini han kamahal han krudo. Amin ni kabarangay naton news update 1 minuto na nakalabay halas 3. Ati Pen pumida ini utro maupay nga kulop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Paano nga ba mag-register para magkaroon